মুঝকো পিলা দে ইশকে কা জাম, তাই তো? চলো তাহলে এক করে একটু আমরা গেয়ে নিই, দেখি। মুঝকো পিলা দে, ওরা তো লাইন ধরে নিয়েছে, আমরা লাইন ধরতে পারবো না। আপনাদের আগে ওরা গেয়ে দিচ্ছে, জোরে খাবে। মুঝকো পিলা দে तू आका, हाँ तू आका, हाँ तू आका, तू आका, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, के दुलारे तुम्हें के गो, सबके सगारे तुम्हें के गो, के दुलारे तुम्हें के गो, सबके सगारे तुम्हें के गो, आए नबी दुनिया में, आए नबी जितने दुनिया में, उनमें प्यारे तुम्हें के गो, भेजे खुदारे, भेजे खुदारे, भेजे 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 खुदारे, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, रब के दुलारे तुम्हें के गो, सबके सगारे तुम्हें के गो, आए नबी जितने दुनिया में, उनमें प्यारे तुम्हें के गो, भेजे खुदारे, भेजे खुदारे, भेजे 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 खुदारे, तुझको सलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, अगुबा 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 सोए फिर से पलटे, आज सजा आया के चल के झूठ सगा के लागे, चौधरी आया लाया पढ़ के, अल्लाह की जान, अल्लाह की जान, अल्लाह 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 की जान, तेरा तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, सिदरत पे जाके प्यार नबी से, बुलबुल 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 बुलबुल, सिदरत पे जाके प्यार नबी से, बुलबुल सिदरत बोल नबी से, आके के चले जाए, आप ये मेरे जाके से, अर्श शरीफ, अर्श शरीफ, अर्श शरीफ हो गया, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, मुझको पिला दे, मुझको पिला दे, हाँ मुझको पिला दे इश्क का जाम, मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, तू आका, अरे मैं हूँ गुलाम, के दुलारे तुम्हें के गो, सबके सगारे तुम्हें के गो,
সবার সাহারা আমার আপনার আল্লাহর রাসূল, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। के दुलारे तुम्हें तो गो सबके सागारे तुम्हें तो गो सबके दुलारे तुम्हें तो गो सबके सागारे तुम्हें तो गो आगे नबी तेरे दुनिया में उनमें तारे तुम्हें तो गो भेज खुदा भेज खुदा भेज खुदा तुझको सलाम दूंगा मन में बुला दूंगा আরো জোরে হোক না রে তাকবীর। আচ্ছা পরবর্তী শিল্পী আসবে। আচ্ছা গজল ঠিক আছে তো? মাশাআল্লাহ। মানে অ্যাকচুয়ালি আমি গজল যেগুলো আমি গাই আমি রিহার্সাল করি না, কিন্তু এই বছরে এমন একটা জেদ আমার উপরে চেপে গেছে। আমি সত্যি কথা আমি বাড়িতে গজল প্র্যাকটিস করি না, যেটা ইউটিউবে দেখি এসে পরে গিয়ে দিই। ভুল ভ্রান্তি একটু হয়, কিন্তু চিন্তা করলাম এইভাবে গজল প্রোগ্রাম করলে হবে না, আমাকে রিহার্সাল করতে হবে। অনেক শিল্পী তারা বাড়িতে ঘন্টা পর ঘন্টা রিহার্সাল করে, এটা ভালো জিনিস আছে। ওগুলো রিহার্সাল করলে কি ওগুলো স্মুথ হয়ে যায় গজলগুলো। তো আগে আমি এটা করতাম না, এবছর থেকে জেদ নিয়েছি ঠিক আছে যে কটা গজল গাইবো রিহার্সাল করেই গাইবো। জি তো ইনশাআল্লাহ গজল ভালো লাগবে। আরো আমার যে এই যে সব সাথীগুলো এসছে এরাও এরকম, একটা এইদিকে একটা ওইদিকে একটা এইদিকে, সব তো সব বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। তাদের বলছি ঠিক আছে তুই আমার কাছে আসবি সপ্তাহে 2 দিন করে আসতে হবে, তোদের প্র্যাকটিস করবো সবাই মিলে, তাহলে আরো জিনিসটা ভালো হবে। তো সেই জিনিসটা কাজে লাগিয়েছি, মোটামুটি রেজাল্ট ভালো পাচ্ছি মানে আমার দিক দিয়ে আর কি। তো যাই হোক পরবর্তী শিল্পীরা তারা আসবে, তাদের কণ্ঠে আপনারা গজল শুনি, তারপর আমার যে নতুন গজল আছে সেই গজল আমি আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করব। গজল হচ্ছে কে কি বলে আমার যায় আসে না, কে কি বলে আমার যায় আসে না, আমরা মুসলমান নবীর দিবানা, যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই গজল ইনশাআল্লাহ আমি গাইবো, নতুন একদম গজল। আপনারা দৃষ্টিভাবে বসে থাকেন, যারা দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে থাকেন, পরবর্তী শিল্পী গাইবেন ইনশাআল্লাহ। আমার নূর ভাই, নুরউদ্দিন ভাই মাশাআল্লাহ, আমি ওনার ছোটবেলার গজল আমি শুনেছি। ওই মায়ের সাথে একটা গজল গাইছিল না, খুব বেমিসাল একটা গজল, খুব ভালো গজল। তো আরো আমরা গজল আমার ভাইয়ের কণ্ঠ থেকে আমরা শুনবো, ভালো ভালো গজল আপনার মনোযোগ সহকারে শুনবো।